माही की शादी के फंक्शंस शुरू हो जाते हैं। तलहा के फादर की तबीयत तो काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन तलहा और मोहित ही शादी के फंक्शंस में शामिल हो जाते हैं। तलहा तो वैसे भी रोशी के घर वालों का थैंक यू कहना चाहता है, जो उन्होंने सबने मिलके मोहित को इतने अच्छे से संभाला, और घर वापस आके भी मोहित उन्हीं लोगों की बातें करता रहा। स्पेशली रोशी के दादा अबू और दादों की भी तारीफें करता रहा। वो दादा के पास बैठा होता है और उन्हें कहता है कि मैं सुलेमान अंकल से खुद ही माजरत करना चाहूंगा, क्योंकि डैड की तबीयत इतनी अच्छी नहीं, तो मैं उनके पास ही रहूंगा। इसलिए ज्यादा देर तक मैं यहाँ शादी के फंक्शंस में शामिल नहीं रह सकता। दादा अबू भी कह देते हैं कि सुलेमान तो अभी कहीं गया है, अभी वापस आ जाएगा तो उससे खुद ही बात कर लेना। तलहा उतनी देर वहाँ पे ही बैठा रह जाता है। मोहित का तो जैसे वापस घर जाने का दिल ही नहीं चाहता। वो तो रोशी के साथ इतना एंजॉय करता है, लेकिन जब तलहा उसे बुलवाता है तो रोशी खुद ही उसे छोड़ने आ जाती है। और रोशी, जो कि अपनी बहन की मायूं के लिए अच्छी सी तैयार हुई होती है, तलहा उसे इस तरह के हुलिये में पहली दफा देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। जब घर वापस आता है तो तलहा के बाबा भी यही पूछते हैं कि आज तो रोशी बहुत हसीन लग रही थी, मोहित मुझे बता रहा था, क्या तुम्हें वो हसीन नहीं लगी? वो खुद तो रोशी को दिल से हर तरीके से पसंद करते हैं, और मोहित भी अब तो रोशी का दीवाना हो गया है। अब तो तलहा के डैड की एक ही विश है कि जल्द अज जल्द तलहा अपनी उस पुरानी मंगेतर को भूल के रोशी के साथ शादी कर ले। तलहा शायद खुद भी रोशी को दिल से पसंद तो करने लगा है, और स्पेशली उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मोहित रोशी के साथ इतना घुल मिल गया है और जिंदगी की तरफ जैसे वापस आने लगा है। ऐसा तो जिंदगी में पहले कभी किसी साइकाइट्रिस्ट के साथ भी मोहित नहीं खुला था। लेकिन तलहा इसी बात से डरता है कि जब भी उसकी जिंदगी में कोई खुशी आती है तो कोई तकलीफ भी आ जाती है। वो नहीं चाहता कि जिंदगी में कोई भी और आस उम्मीद लगाए और उसके बाद दोबारा से उसका दिल टूट जाए। अभी तक भी अपने भाई और भाभी की मौत का जिम्मेवार वो खुद को ही समझता है। उसके बाबा उसे तसल्ली देते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, जो कुछ किस्मत में लिखा होता है वही होके रहता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और खुद को बिला वजह यूं इल्जाम देना बंद कर दो। लेकिन तलहा को वो दिन फिर से याद आ जाता है कि किस तरह नॉर्दर्न एरियाज में घूमने फिरने भाई भाभी और मोहित के साथ तलहा भी गया था, और तलहा ही ड्राइव कर रहा था। मोहित के कहने पे वो बाकी गाड़ियों से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। भाई और भाभी उसे रोकते भी हैं कि इतनी तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलाओ, लेकिन तलहा को यही लगता है कि मोहित जो भी कहेगा वो तो तलहा मान के ही रहेगा। और कार की स्पीडिंग तेज करते करते कब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है पता ही नहीं चलता। तलहा को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो यही पता चलता है कि मोहित और तलहा को बहुत शदीद चोटें लगीं, और उसका भाई और भाभी इस दुनिया में ही नहीं रहे। तलहा जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो पता चलता है कि मोहित अब वो पहले जैसा मोहित रहा ही नहीं। उसने तो बच्चों की तरह हंसना खेलना बोलना सब बंद कर दिया था। वो इतना डरा डरा और सहमा सहमा रहने लगा था, जैसे पता नहीं किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। शायद तलहा की तरह मोहित भी खुद को ही अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेवार समझता है। मोहित के वालिद तो चाहते हैं कि मोहित की शादी अब जल्द अज जल्द कर दे, ताकि सलीका इस घर में आए और घर को संभाल ले, और इसी तरह मोहित को भी संभालने के लिए कोई घर में 24 घंटे मौजूद हो। लेकिन तलहा की मंगेतर को जब पता चलता है कि मोहित अब तलहा के साथ ही सारी जिंदगी रहने वाला है, तो वो तो तलहा को साफ कह देती है कि मैं किसी और के बच्चे को कभी नहीं पाल सकती। मोहित को तो अपनी मंगेतर से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे यही लगता था कि वो तो घुल मिल के रहने वाली है। लेकिन सलीका साफ ही बता देती है कि हाँ, तुम्हारे भाई का बेटा होने की वजह से मैं उससे अच्छे तरीके से मिलती हूँ, पर इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं कि मैं किसी और के बच्चे को चौबीसों घंटे माँ बन के पालूंगी। मैं तो खुद के बेबीज भी अभी जल्दी पैदा नहीं करना चाहती थी, और उसका यही इसरार था कि मोहित को किसी न किसी हॉस्टल में भेज देना चाहिए, ताकि वहाँ पे उसकी तालीम का भी हर्ज ना हो, और उसे भी पता हो कि अब उसे जिंदगी अकेले ही गुजारनी है। तलहा तो ये बातें सुन के शौक में आ जाता है, और तलहा के साथ साथ उसके फादर भी। लेकिन तलहा अपनी मंगेतर को साफ ही बता देता है कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो मोहित को माँ बन के ही पालना पड़ेगा, वरना मैं ही उसके लिए अकेला काफी हूँ, और मुझे किसी से भी शादी करने का कोई शौक ही नहीं। और यूं तलहा की मंगेतर उसे छोड़ के कुछ ही अरसे बाद किसी से शादी भी कर लेती है। तलहा दिल में दुखी तो बहुत होता है, लेकिन
اس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو وہ باپ بن کے پالے۔ ویسے بھی تو موہت بھائی کے ہوتے ہوئے بھی طلحہ کو ہی پاپا کہا کرتا تھا اور اپنے باپ کو ڈیڈ کہا کرتا تھا۔ اس نے طلحہ کو آج تک چاچو نہیں سمجھا اور طلحہ نے بھی چاچو سے زیادہ باپ بن کے اسے پالا تھا۔ تو اب جب اس کے سگے ماں باپ ہی اس دنیا میں نہیں رہے، طلحہ اسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ اب طلحہ کو روشی سے امید تو جاگ رہی ہے، لیکن وہ یہ سوچ کے ڈر جاتا ہے کہ کہیں اس نے روشی سے شادی کے لیے کہا اور اس کے بعد روشی کو یہ لگا کہ اسے موہت کی ماں بن کے اسے پالنا پڑے گا، تو کہیں وہ بھی سلیقہ کی طرح اس بات سے ڈر ہی نہ جائے اور ابھی جو موہت کے ساتھ اس کی دوستی ہے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ روشی کی طرف ایسی نظر سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں روشی کی محبت تو دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کچھ اس کی پیاری پیاری حرکتیں دیکھنے کے بعد، کچھ موہت کے ساتھ اور اپنے ڈیڈ کے ساتھ اس کی محبت دیکھنے کے بعد، اور پھر اس کی زندگی سے بھرپور شرارتوں کے ساتھ طلحہ اس کی خوبصورتی کا بھی دیوانہ ہوتا جا رہا ہے۔ روشی تو خود بھی طلحہ سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی ہے، تبھی تو ہر وقت اس کو امپریس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوششیں کرتی رہتی ہے۔ اب تو اس نے انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لے لیا ہے اور صرف یہ طلحہ کو ہی امپریس کرنے کے لیے ہے۔ گھر والے تو خود بھی حیران ہو جاتے ہیں جب روشی انجینئرنگ یونیورسٹی کا ٹیسٹ کلیئر کر لیتی ہے کہ کہاں وہ روشی جو پڑھائی سے بھاگتی تھی اور گھر والے اس کی منتیں کرتے تھے کہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرو، لیکن روشی تو کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی صرف پڑھائی سے بھاگنے کے لیے، اور کہاں اس نے اب ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیا اور خوشی خوشی انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ جاب بھی کنٹینیو کرنا چاہتی ہے۔ دادا ابو اور دادو لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ اتنی مشکل لائف بنانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے پڑھائی کی طرف دھیان دو، لیکن اتنی مشکل پڑھائی کے ساتھ ساتھ تم جاب کیسے کر پاؤ گی، اور پھر ماہی کی شادی بھی فلی انجوائے نہیں کر سکو گی۔ لیکن روشی بھی بس ضد ہوتی ہے کہ میں مشکلات سے کھیلنا ہی چاہتی ہوں اور ماہی کی شادی تو میں ویسے بھی فلی انجوائے کر لوں گی، جاب کروں گی تو جو کچھ پڑھوں گی ساتھ کے ساتھ اس کے پریکٹیکلز بھی ہوتے جائیں گے۔ دوسری طرف جیسمین کو روہیل کافی پسند آ جاتا ہے۔ روہیل تو جیسمین کے بھائیوں سے بہت ڈرنے لگا ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ جیسمین کا کوئی بھائی جیل میں بھی ہے اور یہ لوگ بھتہ بھی لیتے ہیں، اور اگر کسی انسان کی کوئی بات پسند نہ آئے اور اسپیشلی اگر جیسمین کی آنکھوں میں کسی کی وجہ سے آنسو آ جائیں تب تو اس انسان کو مارنے سے بھی بالکل نہیں گھبراتے۔ روہیل کو جیسمین تو اچھی لگی ہے، لیکن اس کے بھائیوں کی وجہ سے وہ اس رشتے سے کترا رہا ہے اور جیسمین سے یہی کہہ دیتا ہے کہ شاید ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جیسمین بھی کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو آپ بہت پسند آ گئے ہیں اور میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف آپ سے ہی۔ اب جیسمین کے بھائی روہیل کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں اور وہ جیسمین اور روہیل کی شادی تو کروا کے ہی رہیں گے، لیکن دوسری طرف طلحہ اور روشی کی شادی بھی ہو کے رہے گی یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔